وہ गांव का सबसे सुस्त लड़का था, मगर जिंदगी ने इसे एक ऐसे तूफान में धकेल दिया जिसने इसे बदल कर रख दिया। जब इसका बाप बेहोश होकर गिर पड़ा और पूरी बेकरी उसके कांधों पर आ गई, लोग हंस कर कहते, ये तो 3 दिन भी नहीं चल पाएगा। मगर हजरत अली का एक कौल उसके दिल में आग बन कर जल उठा। कामयाबी की बुलंद तरीन चोटियां मेहनत और ज़ब्न नफस से मलती हैं। फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव को हिला दिया और एक कमजोर लड़के को एक नाकाबिले शिकस्त इंसान बना दिया। वो चोटी जिसने उसे तोड़ दिया, फिर उसे नाकाबिले शिकस्त बना दिया। हजरत अली के कौल पर मबनी एक कहानी। एक खामोश पहाड़ी गांव में, जहां हवाएं ऐसे किस्से सुनाती थीं जो वक्त से भी पुराने थे, एक नौजवान हैमजा नाम का रहता था जिसके दिल में इतने बड़े ख्वाब जलते थे कि इस छोटी सी वादी में समा नहीं सकते थे। मगर उसके हाथ सुस्त रवि, बहानों और इस गलत यकीन से भरे थे कि किस्मत एक दिन खुद उसे उठा लेगी। इसे मेहनत की जरूरत नहीं। वो अपने बचपन से अपने वालिद को हजरत अली का ये सुनहरा कौल दोहराते सुनता आया था, कामयाबी की बुलंद तरीन चोटियां वही लोग पाते हैं जो मेहनत और ज़ब्न नफस को अपना लेते हैं। मगर हैमजा हंस कर टाल देता था, समझता था कि कामयाबी लिख दी जाती है, कमाई नहीं जाती। यहां तक कि एक दिन जिंदगी ने इसे एक ऐसे तूफान में फेंक दिया जिसने इसका हर अकीदा बदल डाला। ऐसा तूफान जो उसे अल्लाह के इम्तिहानात, इंसान की कमजोरी और इखलास से की जाने वाली सच्ची मेहनत की पोशीदा ताकत से रोशनास करवाने वाला था। ये तूफान इस वक्त शुरू हुआ जब इसका वालिद शदीद बीमार पड़ गया, काम करने के काबिल ना रहा और उनकी फैमिली बेकरी हैमजा के कंधों पर आ गई, जबकि वो कभी फजर से पहले उठा तक नहीं था। आटा गूंदना तो बहुत दूर की बात थी। और जब वो अगली सुबह धूल भरी बेकरी में दाखिल हुआ तो गांव के बूढ़े सरगोशी में बोले, ये 3 दिन नहीं चल पाएगा। और ये बात हैमजा के दिल में तीर की तरह लगी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल काम कभी मुकम्मल नहीं कर पाया। मगर इस रात वो अपने बीमार बाप के पास बैठा रहा, इस शख्स को सांस लेने के लिए जिदोजहद करते देखकर जिसने कभी इसे अपने कंधों पर उठाया था। और इसी लम्हे हैमजा के अंदर कुछ टूटा, कुछ जागा, कुछ लरज उठा, और उसने अल्लाह से खामोशी से वादा किया कि वो अपने घर को बिखरने नहीं देगा। अगली सुबह वो फजर से पहले ठंडी तारीकी में लड़खड़ाता हुआ उठा, बदन थकावट से चूर। मगर वो हजरत अली का कौल बार बार दोहराता रहा जैसे वो उसे ऊपर खींचने वाली रस्सी हो। कामयाबी की बुलंद तरीन चोटियां मेहनत और ज़ब्न नफस से मलती हैं, और रोज़ाना वो अपने हाथों को जलने तक आटा गूंदता, कमर दर्द से अकड़ने तक सफाई करता, और आंखों में जलन तक तन्नूर के सामने खड़ा रहता। मगर फिर भी लोग इसका मजाक उड़ाते, गाहक दूसरी बेकरियों में जाते, और नाकामियां इसके सीने पर पत्थरों की तरह जमा होती गईं। एक शाम हद दर्जे की थकन के साथ वो बेकरी के पीछे जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रो दिया। अल्लाह से पूछता रहा कि इतनी मेहनत के बावजूद कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। और तभी एक मुसाफिर, एक अजनबी मगर नूरानी मुस्कुराहट वाला बूढ़ा उसके पास आया और बोला कि वो कई दिनों से हैमजा को देख रहा था। उसने कहा, कामयाबी हमेशा इस वक्त नहीं आती जब तुम चाहो। कभी कभी अल्लाह इंतजार करता है कि तुम वो इंसान बन जाओ जो कामयाबी को संभाल सके। फिर इसने नबी की जिदोजहद, सालों की सख्तियां, सब्र के पहाड़ और अल्लाह के वादों की मिसालें दे। और हैमजा को यूं लगा जैसे इसके अंदर पूरी कायनात हल गई हो। इस दिन के बाद इसने मेहनत करना शुरू किया, मगर इस बार बेबसी से नहीं, मकसद के साथ। वो सूरज निकलने से पहले उठता, नई तराकीब सीखता, दुकान चमका देता, गाहकों से मोहब्बत से बात करता, और रफ्ता रफ्ता बेकरी में जान आने लगी। पहले कुछ गाहक, फिर कतारें, फिर खानदान, और लोग कहते, इसके नान में इखलास की खुशबू है, बरकत है। और जल्द ही आसपास के कस्बों से लोग आने लगे, कहते, हम इस लड़के को देखने आए हैं जिसने जिंदगी को ज़ब्त के साथ दोबारा बनाया। एक रात जब वो घर वापस पहुंचा तो उसके वालिद दरवाजे पर खड़े रोने लगे, सेहतमंद और बेहतर। उन्होंने हैमजा को गिले लगाया और कहा, तूने वो पहाड़ चढ़ लिया है जिसे मैं तेरे लिए कभी नहीं चढ़ सकता था। और ये जुमला हैमजा के दिल में आग की तरह रोशन हो गया। इसे समझ आ गई कि कामयाबी ना दुकान है, ना पैसा, ना शोहरत। कामयाबी वो तब्दीली है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाए। वो इंसान जो मेहनत, दुआ और अल्लाह पर भरोसे से पैदा होता है। मगर अल्लाह का एक और इम्तिहान बाकी था।
وہ امتحان جو پورے گاؤں کو ہلا دیتا اور حمزہ کی اصل مضبوطی دنیا کے سامنے لاتا۔ ایک سخت سرد رات کو بازار میں آگ لگ گئی۔ آگ نے دیوانے جانور کی طرح دکانیں، چھتیں، سامان سب کچھ نگل لیا۔ جب حمزہ نے چیخیں سنے تو وہ سوچے بغیر دوڑ پڑا۔ آگ بجھانے میں سب کے ساتھ لگا رہا، لکڑیاں کھینچیں، بچوں کو اٹھایا۔ اس کے کپڑے جل گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ یہاں تک کہ آگ اس کی بیکری تک پہنچ گئی، مگر وہ اپنی دکان کی فکر کرنے کے بجائے چلوا پہلے دوسروں کی دکانیں بچاؤ، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ کے امتحان محنت کرنے والوں کو توڑتے نہیں، انہیں ظاہر کرتے ہیں۔ صبح تک آگ بجھ گئی مگر پورا بازار راکھ میں بدل چکا تھا، حمزہ کی بیکری بھی۔ مگر وہ دوسروں کی طرح بیٹھ کر رونے نہیں لگا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور کھڑے ہے کر لوگوں سے کہا، ہم یہ سب دوبارہ بنائیں گے مل کر انشاءاللہ۔ اگلے کئی ہفتے حمزہ سب سے زیادہ محنت کرتا رہا، وہ لکڑیاں اٹھانا، چھتیں ٹھیک کرنا، دکانوں کی مرمت، اور جلد ہی پورا گاؤں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ پھر گاؤں والوں نے حمزہ کی بیکری اس سے بھی بڑے خوبصورت انداز میں خود ہی بنا دی، کیونکہ انہوں نے اس کی نیت، اس کی محنت، اس کی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جب نئی بیکری کھلی تو دور دور سے لوگ آنے لگے، اعلان کے لیے نہیں، حمزہ کو دیکھنے، اس کی کہانی سننے، اپنے بچوں کو دکھانے کے یہ وہ لڑکا ہے جس نے حضرت علی والا پہاڑ چڑھا ہے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے سنہری روشنی میں چھپ رہا تھا، حمزہ سب سے اونچی پہاڑی پر گیا اور وہی قول آہستہ سے پڑا، کامیابی کی بلند ترین چوٹیاں محنت اور ضبط نفس سے ملتی ہیں، اور اسے سمجھ آ گئی کہ اصل چوٹی اس کے سامنے نہیں، اس کے اندر تھی۔ اس رات اس نے بیکری کے دروازے پر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام چپکا دیا، اللہ سے کامیابی مانگنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم محنت کرنے کے لیے تیار ہو۔ محنت بھی دعا ہوتی ہے۔ اور حمزہ کی یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہزاروں نوجوانوں کو محنت، استقامت اور اللہ پر بھروسہ سکھاتے ہوئے۔ کیونکہ حمزہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو انسان اپنے نفس کو ضبط میں کر لے وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور آج تک بوڑھے بچے کو یہی قصہ سناتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جسے آگ نے نہیں بنایا بلکہ اس نے آگ میں خود کو بنایا، دعا نے اسے اٹھایا اور حضرت علی کی حکمت نے اسے بدل ڈالا۔ اور آخر میں یہی کہتے ہیں، کامیابی کوئی معجزہ نہیں، ایک چڑھائی ہے۔ اگر حمزہ کی کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر کامیابی جو اللہ آپ کے لیے لکھتا ہے وہ آپ کے ایک قدم، ایک کوشش، ایک سچی دعا سے شروع ہوتی ہے۔ محنت، دعا اور خلوص، یہی وہ طاقت ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیوں، ایمان کو جگانے والی نصیحتوں اور روح کو روشنی دینے والے پیغامات کے لیے دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک علم نافع کو پوری دنیا تک پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کے راستے کو رحمتوں کا پہاڑ بنا دے۔ آمین۔